Hello guys. Mag-vlog na po ko guys. Guys, tabunan na to atong ubon guys. Kay kusog kayong aircon diri guys. Ano sir oh? At talong bayad sir. 85 Basta na guys sir. ha. Diyan ni pagtabon guys. Ang ubon sa tiguang atong tabunan. Saban guys. Asa to? Sa'yo pangasan ng senti. Ano gali siya? Di bekakon. Ah, Janet galito. Lagi. Ito ko dito. Ha? Ah, isip ay! Bungol-bungol na yung mga ate god. Yes, ma'am. Yun sa dito na ko, taguman. Ana. Hello guys. Ano ni guys? Sampung. Guys, si Jimmy guys, pangit guys. Color black at color. Tag-jeans ang color. Libuton ako guys. Dress ang black ano eh. Ay, black ano eh. Dilele mapanuhutan ng hubon guys. Lisod na ng tigupon guys. Aba guys, nawala lagi akong ngirpin dali guys. Lagi guys, naon na guys. Loh. Wa lagi guys. Tada day guys. Pinitan day ani guys. Saya to sir. Kauban ba mo? Okay. Wala minute mo din. Yes sir. Ah, day. Ipit na nung ko guys. Ready? 1 minute. Okay. Ginay ta guys, kibastusok na itong mata guys. Wa na kapuli, mamata na ni sa iring. Iksaba guys. Oh, this is it, pansit na guys. Jimmy, Oh, mana kong kaon. yata may mukuto. Kay. Pagdirahan ka sa dun. Sa PNP applicant. Kano sa man mag-PNP applicant guys? Nasampo mo, ang sinagulan. Gani, yung natag July. Bitaw. Sige na guys. This is, saya to sir. That's all. Thank you guys. Akong hubon. Natamit na. Tabunan na guys. Bye.